Hello parts, ang problema sa Pilipinas nga dugay ra nga wa pa gid ni masulbad hantod ron. Di ni siya pwede suluhon. Kanang kwarta sa gobyerno nga nangawa angay gid na iagi og rally kung naa kay saktong ebidensya. Kay ang nahitabo god ni Barangay Captain Dudong Bukol, iyang gisulo, iyang gipangbutyag ang mangan, daghan siya parts og naligsan. Kung ang imong ligsan mga dagkog ligid, balikan gigaana og ligis. Mao nga ang maayo ana irali basta naa kay saktong ebidensya. Si Captain Dudong Bukol parts isog pod, pero didto ko naluoy parts sa naigo siya, nisampit gud siya og tabang.